हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज प्रथम वीडियो स्टार्ट कर चलतु आरंभ करवा आज दिनमान। हेलो सांग मैंने चलतु रोषे करवा। आज श्रावण मास चलती निरामिष पुटल आलू भजा भेंडू बैगण आलू देखो सांग मैंने भात होगला भात गाड़ा भजा करवा तेल टे पकईदे अल्प तेल भाजा जीरा पकईदे टे स्वाद अनुसार लुण देले चालू चालू गला बोल रास्ता देख प्रभु भजा होगला भजा एथर काढ़ीदबा भेंडू खटा करवा आगे तेल देदबा टे अल्प तेल रोषे स्वाद जीरा जीरा पकड़ा जीरा जीरा पकड़े भेंडू खंचुआ भेंडू सतुड़ी गला हलदी देते लंका मसला देते अल्प टे तेल देते है तेल टे खाली अल्प दे बैगण पत्ता बैगण दबा सोरिष मसला है मसला धोईदे पाटा टे फुटे छाड़ा पानी टे फुटीगले पत्ता बैगण पकवा सांग मैंने तरकारी फुटू फुटू गोटे मनोरंजन करवा गोटे गीत आलो नईयार पटे किए से जाऊची नाली नुगा फर फर नाली नुगा फर फर से कानिए दे जाती भुवनेश्वर जाती भुवनेश्वर कम मसला तरकारी प्याज रसुण अदा मसला किसी भी ना ये तरकारी
ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଏଥିରେ କିଛି ନା ଗୁଟିକା ଜିରା ହଳଦୀ ମସଲା ଲଙ୍କା ମସଲା ଆମ୍ବୁଲ ବା ନହେଲେ ଓଉ ଦେଇପାରିବ ବା ଲେମ୍ବୁ ଦେଇପାରିବ ସୋରିଷ ମସଲା କଟାଯିବ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇପାରିବ। ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ସାଧା ତରକାରୀ ଦେହ ପାଇଁ ବି ସୁସ୍ଥ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଭାତ ଦୁଇଟା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। କାମ ଅଛି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇତେ ଦେବା ଗାଈକି ଖାଇତେ ଦେବା ଆଉ ଭଙ୍ଗା କରିବା ସାଡ଼େ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇତେ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା 17ଟା ଛୁଆ ଗାଈ ଅଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ପରିବା ଚାଷବାସ ବାଡ଼ି ଘର ଗଡ଼ିଆ ମାଛ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମାଛକୁ ଦାନା କେତେ ପକାଯାଉଛି ବାଇଗଣ କେମିତି ତୋଳା ଯାଉଛି କେମିତି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆଇ କରାହେଉଛି ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି ସବୁକିଛି ଦେଖିବି କହିବି।